সব সাগর বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। যে কথা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়, সেই কথাটিকে মাথায় রেখে, স্বামীজির প্রতিকৃতিকে সামনে রেখে আমরা কিন্তু গঙ্গাসাগর মেলার এই যে ক্যাম্প, এই ক্যাম্প ভিজিটের কাজকর্ম চালু করি। अगर आप देखें डिफिकल्टीज का ओर से तो गंगासागर मेला इज वेरी टफ देन द कुंभ मेला। इसी के लिए कहते थे पहले कि हर सागर बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार। एक एक मानुष के जल पेरिए केउ नौकाय, केउ भेसेले, केउ लঞ্চে नाना रकम भावे तादेर परपार करते হয়। এটা খুব डिफिकल्ट, किच्छु छिलो ना। आमी जखन आसि आमरा 11 साले, लेकिन अभी लोगों ने कहता है नहीं नहीं, हर सागर एक बार, गंगा सागर बार बार।